जय श्री कृष्ण। तमारा बधानुं स्वागत है अमारी चेनल सिम्पल गुजराती रसोई में। तो आज आपणे बनाववानुं छे ठंडू ठंडू फ्रूट सलाड। तमे जोई शको छो केटलुं घाटुं अने सरस आपणुं ठंडू ठंडू फ्रूट सलाड छे ते बनीने तैयार छे। तो आवुं फ्रूट सलाड बनाववानुं शरू करीए। तो तेना माटे सौथी पहेला मैं 1.5 लीटर जेटलुं दूध लई लीधुं छे, ते पण फूल फेटवाळुं दूध लीधुं छे जेथी फ्रूट सलाड छे ते सरस घाटुं बने। हवे गैस पर तेने गरम थवा माटे मूकी दीधुं छे दूधने। त्यां सुधीमां कलर आपणे सरस आवे तेना माटे आपणे दूधमां 1 चमची जेटलो आपणे केसर छे ते पलाળી दीधो छे जेथी फ्रूट सलाडमां कलर सरस आवे। तमारी पासे जो केसर न होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। अने हवे 2 चमची जेटलो आपणे वेनिला पाउडर छे ते आपणे दूधमां पलाળી देशुं। वेनिला पाउडर नाखवाथी तमारामां फ्रूट सलाड में कलर पण सरस आवे छे अने घाटुं पण सरस बनीने तैयार थाय छे। हवे आपणा दूध में एक उभरो आवी गयो छे। हवे आपणे सतत तेने हलावशुं जेथी नीचे बेसी न जाय दूध छे। एक उबाळ आवी गयो छे। हवे आपणे तेमां पलाळेल केसर छे ते एड करी देशुं अने वेनिला पाउडर जे आपणे पलाळेल छे ते एड करी देशुं। तमे जोई शको छो फूल फेट वाळुं दूध छे એટલે दूध पण गाढुं छे। हवे जे प्रमाणे आपणे गळ्युं फ्रूट सलाड पीवुं होय ते प्रमाणे आपणे खांड छे ते एड करी देवानी छे। हवे दूध सारी रीतना उबળી गयुं छे। हवे आपणे तेमां केसर एड करी देशुं। केसरनुं दूध आपणे जे तैयार करेल छे ते। तमारी पासे केसर न होय तो तमे स्कीप पण करी शको छो। अने અહીં वेनिला पाउडर आपणे पलाळेलो छे दूधमां ते एड करी देशुं। थोड़ो थोड़ो एड करीने एक साथे नहीं नाखवानो नकर गठ्ठा पड़ी जशे। थोड़ो थोड़ो एड करीने सतत हलावता रहेशुं जेथी दूधमां सरस रीतना वेनिला पाउडर छे ते मिक्स थई जाय। सरस रीतना आपणे वेनिला पाउडर एड करी दीधो छे। हवे 2-3 उबाळ आववा देशुं जेथी फ्रूट सलाड छे ते सरस घट बनीने तैयार थई जाय। तो तमे जोई शको छो आपणुं फ्रूट सलाड छे ते सरस रीतना घट छे ते बनीने तैयार छे। आटलुं घट बने त्यां सुधी तमारे तेने उबाळवानुं छे। तमे जोई शको छो। हवे आपणे तेने ठंडू थवा माटे मूकी देशुं अने आपणे आटला फ्रूट उमेरवाना छे जेमां केळा, सफरजन, चीकू, दाडम अने बदामनी स्लाइस लई लीधी छे। दूध पण ठंडू सरस रीतना थई गयुं छे। हवे आपणे फ्रूट छे ते एड करी देशुं। तमारे फ्रूट दूध गरम थई जाय फ्रूट सलाड त्यार पछी ज फ्रूट उमेरवा। ज्यारे तमारे पीवानुं होय त्यारे ज फ्रूट उमेरवा, नहीं तो तमारा फ्रूट छे ते सरस रीतना अंदर ठंडा थई जाय। हवे आपणे बदामनी स्लाइस एड करी देशुं। तमारे पिस्ताओ नाखवा होय तो तेनी स्लाइस पण करीने तमे एड करी शको छो। अत्यारे खाली हूँ बदामनी स्लाइस ज एड करूं छुं। हवे दाडमना दाणा एड करी देशुं। तो आपणुं ठंडू ठंडू फ्रूट सलाड छे ते बनीने तैयार छे। जो तमने अमारी रेसिपी गमे तो चेनलने लाइक करजो, शेर करजो ने सब्सक्राइब करजो अने कमेंट में जरूर कमेंट करजो कि तमने अमारी रेसिपी केवी लागी। तो घाटुं घाटुं अने ठंडू ठंडू फ्रूट सलाड छे ते बनीने तैयार छे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।